अस्सलाम वालेकुम। सादिया बुखारी, डायरेक्टर मोसिनिटी रिसोर्स सेंटर। व्यूअर्स, आज आपके सामने मैं जो इशू है टेररिज्म का, उसको लेके हाजिर हुई हूँ। हम आज डिस्कस करेंगे कि टेररिज्म क्या है और उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है डिसिडेंट ग्रुप्स की तरफ से। सबसे पहले तो हम आते हैं क्रुगलांस्की और फिशमैन की डेफिनेशन की तरफ। उनके मुताबिक टेररिज्म इज सजेस्टेड टू बी द यूज़ ऑफ इंटिमिडेशन और फेयर फॉर एडवांसमेंट ऑफ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, डिसिडेंट ग्रुप्स हैं जो कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं इंटिमिडेशन को, खौफ की फ़ज़ा को। और वो ये समझते हैं कि जब हुकूमत खौफज़दा होगी, लोगों में खौफ फैलेगा, तो फिर शायद उनकी जो डिमांड्स हैं जिनको शायद वैसे नहीं माना जा रहा होता, उनके मुतालबात की पजीराई वैसे नहीं हो रही होती, तो फिर उनके मुतालबात की पजीराई होगी। तो जो मुख्तलिफ एग्ज़ाम्पल्स हैं टेररिज्म के, वो हमेशा ये देखने में आया है कि वो ड्रामेटिक होते हैं, वायलेंट होते हैं, हाई प्रोफाइल अटैक्स होते हैं जिनमें हॉस्टेज टेकिंग की जाती है, किडनैपिंग की जाती है, मास शूटिंग्स की जाती हैं, कार बॉम्बिंग्स की जाती हैं और सुसाइड बॉम्बिंग्स की जाती हैं। पाकिस्तान जो है अनफॉर्चुनेटली उसने हर किस्म की टेररिज्म जो है एग्ज़ाम्पल अभी तक उसका सामना किया है। हमारे प्लेन्स भी हाईजैक हुए, हमारे टारगेट किलिंग भी हुई। हथौड़ा ग्रुप जो था 70s की दहाई में, उसकी वजह से बहुत खौफ व हरास था, ख़ास तौर पे पंजाब में। और कराची जो है उसने टारगेट किलिंग की वजह से जो कराची की पॉपुलेशन है उसने बहुत क्या कहते हैं सफ़र किया है। और कार बॉम्बिंग्स और सुसाइड बॉम्बिंग्स जो हैं वो ख़ास तौर पे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा जो है उसकी पब्लिक ने उनका सामना किया है। नॉन स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं? नॉन स्टेट एक्टर्स ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स होते हैं, और ये टेररिस्ट मूवमेंट्स जो हैं इनको नॉन स्टेट एक्टर्स ही चलाते हैं, यानी कि इनका अपना किसी भी रियासत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। और ये कंसिडरेबल इनके पास इन्फ्लुएंस होता है, पावर होती है, और ये कोशिश ये करते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे ये जो है अपनी रिट जो है उसको टेररिस्ट एक्टिविटीज़ अंडरटेक करके तो वो उसको इस्टेब्लिश करें। जो टूल्स ऑफ ऑपरेशन हैं आमतौर पे वो टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। और उसकी वजह ये है कि जो प्रिंसिपल रीज़न होता है किसी भी एक्ट ऑफ टेररिज्म का, वो ये है कि पूरी दुनिया में एक खौफ और हरास जो है वो फैल जाए। और ये जो पॉलिटिकल वायलेंस है ये आमतौर पे अथॉरिटेरियन सोसाइटीज़ जो हैं उनमें अपनी बात को मनवाने के लिए जो है इसको किया जाता है। जो आर्गूमेंट्स हैं मीडिया सेंसरशिप के ख़िलाफ़, उनमें मैं समझती हूँ कि जो सबसे अहम आर्गूमेंट है वो ये है कि पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा जो है वो जिस वक़्त ये टेररिस्ट्स करते हैं तो इनको मौका ये भी मिल जाता है कि फिर ये अपने साथ और लोगों को हम ख्याल बनाएं और रिक्रूटमेंट जो है उसकी तरफ आएं। दूसरी चीज़ जो बहुत अहम है वो ये है कि अगर मीडिया में फ़ॉरेन अटेंशन ये नहीं गेन कर सकेंगे तो फिर दे विल अप द एंट, यानी कि वो फिर अपने जो एक्ट्स हैं उनमें ज़्यादा शिद्दत की तरफ जाएंगे और वो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा तबाही और बर्बादी जो है वो फैले, ताकि आखिरकार उनको मीडिया कवरेज जो है वो मिले। मीडिया जो है जब वो टेररिज्म के ऊपर रिपोर्ट नहीं करता तो ये उससे कहीं ज़्यादा वर्स्ट है कि जिस वक्त मीडिया रिपोर्ट कर रहा होता है, मेरी राय में। और उसकी वजह ये है कि जो स्कैंडल मॉन्गरिंग है
وہ بہت زیادہ پھیل جاتی ہے، افواہیں جو ہیں وہ چاروں طرف پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جو خاص طور پہ سیج کی سچویشنز ہیں ان میں اگر میڈیا پریزنس نہ ہو تو جو پولیس ہے وہ جب ایکٹ کر رہی ہوتی ہے مائنس میڈیا پریزنس، تو وہ کافی زیادہ اپنے جو ایس او پیز ہیں، اپنی جو باؤنڈریز ہیں ان کو اوور اسٹیپ کرتے ہیں۔ ٹیررزم جو ہے اس کو کبھی بھی سائلنس کے ساتھ گورنمنٹس کو ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انکنٹرولڈ جو گورنمنٹ ایکشنز ہیں وہ آگے جا کے مزید ڈسسیٹسفیکشن، مزید پولیٹیکل انریسٹ جو ہے اس کی وجہ بنتے ہیں، اور ٹیررسٹ جو ہیں ان کو اور زیادہ ایک اوتھینٹسٹی جو ہے وہ ملتی ہے کہ دیکھو گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ یہ کیا، اس لیے پھر ہم نے آگے جا کر یہ کیا ہے۔ تو سپریشن جو ہے وہ گورنمنٹ کو بالکل نہیں کرنی چاہیے، نیوز کو بالکل بلاک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پبلک اویئرنیس جو ہے وہ بعض اوقات بہت زیادہ مددگار بھی ثابت ہوتی ہے۔ جیسے خاص طور پہ ایٹیز کی دہائی میں بوم بلاسٹس بہت زیادہ ہو رہے تھے، تو اس وقت پبلک جو ہے وہ بہت الرٹ تھی، اور وہ پوائنٹ آؤٹ بھی کر دیتے تھے اگر کوئی انسولیسیٹڈ بیگ کسی سڑک پہ یا ریلوے اسٹیشن میں یا کسی بس اسٹیشن میں پڑا ہوا پایا جاتا تھا تو وہ پولیس کو انفارم کر دیتے تھے۔ تو اس طرح سے پبلک جو ہے جب آپ اس کو اپنے ساتھ لے کے حکومت چلتی ہے تو پھر پبلک جو ہے وہ حکومت کی معاونت کا کردار بھی ادا کرتی ہے، جو کہ یقیناً ایک بہت ہی خوش آئند سٹیپ ہے، ایک ڈیموکریٹک سٹیپ ہے۔ اور یہ جو ڈیسیژن ہے نا گورنمنٹ کی کہ ہم نے انفارم نہیں کرنا اور ہم نے نہیں بتانا پبلک کو کہ حقیقت میں کیا ہو رہا ہے، یہ عام طور پہ بیک فائر کرتی ہے۔ تو اس لیے میں حکومت سے یہ استدعا کرتی ہوں کہ میڈیا جو ہے اس کو بہرحال آپ جتنا ایکسیس ہو سکتا ہے پاسبل وہ ایسی سچویشنز میں دیا کریں، تاکہ لوگ جو ہیں وہ ویل انفارمڈ ہوں اور وہ دیکھیں کہ پولیس کیا کر رہی ہے، جو لوگ کوئی پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ کس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں، اور ان کے اوپر واضح ہو کہ کہاں پہ کس سے کیا غلطی ہو رہی ہے۔ اور اگر کوئی معاونت جو ہے آپ گورنمنٹ چاہتی ہے عام پبلک سے، تو وہ صرف اس وقت گورنمنٹ کو مل سکتی ہے جب پبلک اویئر ہوگی کہ اس طرح کی کوئی سچویشن ان کے علاقے میں ڈیولپ ہو رہی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے بات کرنے کا وقت دیا۔ پاکستان زندہ باد۔